المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد عسل ولا يرى ظله في الشمس ضافته. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سيف يدا بما خدتني. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هذه الخصائص فاهفدها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محنه. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمه. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حبل من الأهوال قد حميم. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكل من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تهنتي من زلة عظمى إن الكبائر في الغفران كاليمم. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا
ولن يديك رسول الله جاهك به إن الكريم تجلى باسم منتكبه لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في سبيل المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومؤلفين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. صلى الله على شيخنا وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السلاف، شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السلاف، شيخنا وربي أرواحنا إيهاني يا رب من إيهاني الرخاء ولا روح ألف هذا الكتاب الشيخ زيد بن عبد العزيز المليبري الشافعي وأوصالهم وقروهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم ويعيد علينا من بركاته وأسرارهم وأموالهم وأولادهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جاربة من كل خير نافعة من كل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره وبكلامه العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم
لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وثانيها قيام لقادر عليه فالعاجز يقعد ثم يضطجع. وثالثها 4 تكبيرات مع تكبيرة التحرم للانتهاء، فإن خمس لم تبطل صلاته. ويسن رفع يديه في التكبيرات حذو منكبيه ووضعهما تحت صدره بين كل تكبيرتين. ورابعها فاتحة فبدلها فوقوف بقدرها. والمعتمد أنها تجزئ بعد غير الأولى خلافا للحاوي كالمحرر. وإن لزم عليه جمع ركنين في تكبيرة وخلو الأولى الذكر. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله تعالى أن نفع به وبركات علومه وبكل في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. وثانيها قيام لقادر عليها. Rukun salat jenazah yang kedua adalah berdiri bagi orang yang mampu. Fal ajizu yaqumu thumma yantaji'u. Maka orang yang nggak mampu dia salat jenazahnya duduk. Gimana kalau nggak mampu duduk? Maka diperbolehkan untuk berbaring. Berbaringnya afdalnya bagaimana? Pertama, berbaring bertumpu kepada lambung yang sebelah kanan. Yang kedua, berbaring bertumpu kepada lambung yang sebelah kiri. Jadi kalau pengen ambil afdalnya, ambil duduk yang pertama. Jadi kalau berbaring seperti ini ya, badan kita miring, diarahkan ke arah kiblat. Nah, sunnahnya ambil afdalnya yang paling utamanya kita bertumpu kepada lambung yang sebelah kanan. Kemudian baru yang kedua berbaring bertumpu kepada lambung yang sebelah kiri. Bagaimana kalau nggak mampu dia untuk berbaring? Maka istalqa ala dhahri, terletak. Itu saking ngejar kefarduan kifayah itu. Saking ngejar kefarduan kifayah. Makanya kata para ulama, sekalipun hal-hal yang sunnah jangan kau abaikan. Sekalipun hal-hal yang sunnah jangan kau tinggalkan. Kenapa demikian? Sayyidina Abdullah bin Al-Barak radhiyallahu anhu wa rahimah, kata beliau, manakala ada seorang hamba Allah yang meringan-ringankan bahkan menyepelekan hal-hal yang sunnah, satu hari pasti dia akan meninggalkan sesuatu yang wajib. Makanya kita hal-hal yang sunnah jangan diabaikan. Jadi sampai demikian mengejar kefarduan kifayah salatul janazah. Ada orang yang nggak bisa berdiri, duduk nggak bisa, berbaring, bertumpu kepada lambung yang sebelah kanan. Berbaring, bertumpu pada lambung yang sebelah kanan nggak bisa, bertumpu pada lambung yang sebelah kiri. Nggak bisa juga, telentang
Selentang seperti ini. Jadi kalau selentang seperti ini ya, jadi beda antara ittija dengan istilqa. Ittija seperti ini, jadi miring, berdukul pada lambung yang sebelah kanan atau kiri. Sementara istilqa seperti selentang. Gimana kalau mampu juga? Sementara ini orang pengen menjaga fardu kifayah, fa in ajaza aw mana bi ra'sihi balakan. Kalau nggak mampu juga untuk selentang, maka dia memberikan isyarat menggunakan kepalanya sampai semua rukun-rukun daripada sholatul janazah. Saking mengejar hal yang disebut sebagai fardu kifayah. Gimana kalau mampu juga? Fakin ajaza ajral arkan ala qalbi, maka jika tak mampu juga dia memberikan isyarat menggunakan kepalanya, maka menggunakan hatinya. Ini saking mengejar kerjaan yang disebut sebagai fardu kifayah. Rukun sholat yang ketiga, sholatul janazah yang ketiga rukunnya arba'u takbiratin ma'a takbiratin taharrumi bil ittiba'i. 4 kali takbir disertai dengan takbiratul ihram karena mengikuti kerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 kali takbir disertai dengan takbiratul ihram. Allah qasam ta'arud ta'yin. Sholatul janazah dia sama seperti sholat yang fardu, yang wajib pada waktu kita niat 3 hal. Pertama, qasam, yang kedua, ta'arud, yang ketiga, ta'yin. Qasam kalimat usolli, ta'arud kalimat fardhu, ta'yin kalimat ala hadal mayyit. Itu orang yang wajib tuh. Jadi pas kita bilang Allah, hati kita ngomong, hati berbicara usalli fardan ala hadal mayyit, atau usalli ala hadal mayyit fardan. Kalau kita berjamaah tinggal tambahkan kalimat ma'muman. Allah, hati bicara, hati ngomong usalli fardan ala hadal mayyit, atau usalli ala hadal mayyit fardan. Penyebutan kalimat al-kifayah, penyebutan kalimat arba'u takbiratin, penyebutan kalimat mustaqbilal qiblati, penyebutan kalimat lillahi ta'ala adalah hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Jadi yang wajib Allah, hati berbicara usalli fardan ala hadal mayyit, atau usalli ala hadal mayyit fardan. Berjamaah tinggal tambahkan kalimat ma'muman. Gimana kalau seandainya ada orang yang takbirnya sampai 5 kali? Bagaimana dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimah? Fa in khamasa lam tabtul salatuhu. Maka jika ada orang yang baca takbirnya sampai 5 kali, maka enggak batal salat jenazah dia. Ada orang takbirnya bukan 4 kali tapi sampai 5 kali, nggak batal sholatul jenazah yang dia kerjakan. Gimana kalau selaku imam kita berjamaah? Kan imam kadang-kadang suka apa? Suka kelupaan gitu. Udah 4 kali bukan mengucapkan salam tapi malah takbir lagi. Nah ini gimana kasusnya kalau demikian dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimah? Walau khamasa mathalan imamuhu yundaku lil ma'mumi an la yutabi'ahu. Kalau seandainya ada seorang imam yang ucapin takbirnya sampai 5 kali, kan tadi nggak batal tuh, ya, nggak batal. Udah jangan pakai subhanallah, gitu jangan pakai subhanallah, tuh ketahuan nggak ngerti tuh orang itu. Dia tahu sholat jenazah ini adalah takbirnya sebanyak 4 kali. Kebetulan imamnya lagi kelupaan, lagi lalai, lagi teledor. Si imam sampai 5 kali takbir, kita mau udah tahu ilmunya, sholat dia nggak batal, pun kita nggak batal. Tapi gimana kasusnya kalau seandainya kita berjamaah, sementara si imamnya demikian keadaannya, takbirnya sampai 5 kali, adalah yundabu lil ma'mumi an la yutabi'ahu. Disunnahkan
bagi si makmum jangan ikutin takbir imam yang kelima. Kita diam aja udah ya. Bila mana kita mendapatkan ini kasus ada imam takbirnya sampai 5 kali, pertama tadi nggak usah bareng-bareng mengucapkan kalimat subhanallah. Kenapa demikian? Karena tidak ada kesunahan di sana. Salat si imam dengan kita selaku makmum batal kan? Nggak batal. Nah, tetapi konsekuensi hukumnya disunnahkan kita selaku makmum jangan ikutin takbir imam yang kelima. Kenapa demikian? Li'anna ma fa'alahu ghairu masyru'in inda man yu'taddu bih bal yusallimu. Opsi yang pertama adalah tadi jangan ikutin takbir si imam yang kelima. Kenapa demikian? Karena yang dikerjakan oleh imam tidak disyariatkan. Tapi gimana? Untuk opsi yang pertama ini si makmum bal yusallimu. Si makmum boleh pertama kali dia mendahulukan si imam pada pengucapan salamnya. Udah salam aja udah. Pas kita Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Imam enggak ucapin apa? Salam. Imam takbir lagi, kita makmum jangan ikutin takbir yang kelima imam itu. Ini opsi pertama. Langsung kita mengucapin salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau opsi yang kedua, au yantaziruhu liyusallima ma'ahu wa huwal afdalu lita'akkudil mutaba'ati. Atau si makmum nungguin si imam, tujuannya agar si makmum bareng-bareng mengucapin salam bersama imam. Inilah yang afdalnya, inilah yang paling utamanya. Kenapa demikian? Karena sangat kuatnya hubungan al-mutaba'ah dalam kesunahan, sunnah al-qadar dalam mengikuti kerjaan si imam. Ini tadi opsi pertama. Pas kita udah takbir yang keempat Allahu Akbar, udah baca doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Imam takbir yang berapa? Yang kelima Allahu Akbar. Pilihan yang pertama, opsi yang pertama, kita langsung diperbolehkan tadi apa? Ucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilihan yang kedua, tungguin si imam biar kita bareng-bareng ucapin salam bareng imam. Inilah yang afdalnya, inilah yang paling utamanya. Jelas ya? Jadi kalau seandainya ada kasus yang demikian sampai si imam takbir 5 kali, bahkan 6 kali, bahkan 6 kali misalnya, tapi rupanya sampai berapa? 6 kali takbir nggak masalah dan tidak batal sholat jenazahnya dalam madhab kita, dalam madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimah. Ini kejadian nanti nih, kalau ulama sudah tulis di kitab para ulama pasti pernah kejadian dan akan ulang lagi ini kejadian. Kalau kejadian kita udah tahu ilmunya. Pertama tadi opsi pilihannya langsung mengucapkan salam, akhiri sholat jenazah kita. Atau opsi yang kedua, ambil yang afdalnya, tungguin si imam agar kita bareng-bareng dengan imam mengucapkan salam. Wa yusannu raf'u yadayhi fit takbirati hadwa mankibaihi. Disunnahkan mengangkat kedua tangan pada 4 kali takbir tadi sejajar dengan kedua bahunya. Allah. Kita nggak ngomongin madhab lain, terserah orang mau begini nggak masalah tuh, urusan dia tuh. Ada yang begitu? Ada. Allahu Akbar. Bedanya kita dalam madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu seperti ini. Allah. Jadi kedua telapak tangan sejajar dengan apa? Dengan bahu kita. Allahu Akbar. Itu supaya di Masjidil Haram Nabawi orang macam-macam. Ada yang di Nurul, ada yang di bawah pusat ya, ada yang begini seperti kita, ada yang begini ya, macam-macam orang itu. Lihatin aja udah, jangan dikomenin. Emang begitu pendapat ulama macam-macam di situ. Nah, kita melihat misalnya ada orang yang takbirnya begini, Allahu Akbar, nggak masalah. Mungkin dia ada hadis yang lain yang dia baca.
Sementara dalam madhab kita, dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu seperti ini. Allah. Jadi per kali takbir angkat tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, sampai ke takbir yang keempat. Wa wad'uhuma tahta sadrihi baina kulli takbirataini. Yang jarang kita kerjain nih. Kemudian disunnahkan meletakkan kedua tangan kita di bawah dada. Kalau kita kan dalam madhab Al-Imam Syafi'i, tangan kita letakin di bawah dada, di atas apa? Di atas pusar. Nah, dalam kitab usul fikih demikian keadaannya tuh, pegang seperti ini. Tuh aja begini ya. Jadi ulama boleh begini pegangnya, terserah kita, bebas. Tapi kebanyakan ulama ngambil dua jari, telunjuk dengan jari tengah seperti ini, taruh di sini. Nah ini seperti itu. Allahu Akbar ya. Jadi boleh begini bebas itu, boleh genggamnya gini. Tapi ambil yang ulama kita paling banyak pakai, yaitu ini, telunjuk dengan jari tengah, taruh di tengah-tengah seperti ini. Kemudian ini taruh di sini, tuh seperti ini. Allahu Akbar ya. Nah sunnahnya taruh kedua tangan di bawah dada, baina kulli takbirataini, di antara dua kali takbir. Karena nggak ada kerjaan. Karena yang sering kita per kali takbir naruh tangan di bawah dada, nggak masalah, tidak apa-apa. Tapi kalau pengen ambil sunnahnya, bukan per kali takbir naruh tangan di bawah dada, tapi di antara dua kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Kalau ambil sunnahnya, taruh tangan di bawah dada, bukan per kali takbir, tapi per kali dua kali takbir. Ya, Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Annana tarafna wa annana asrafna wa ala ladha ashrafna fadub alaina tawba tafsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabba aw diratin aw suhba wal muslimina ajma. Amin ya Rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi antal habbi wal ali wal ashabi عداد تفسير صحبي والحمد لله بالبدء والتنامي. Sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darajih. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darajih. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darajih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.